Talvez, quem sabe, eu use essa live aqui pra fazer o vídeo dessa demo, né? E não precise gravar depois. Não sei, vamos ver. Eu tenho muito jogo aqui no PlayStation 3, mas eu ainda tenho alguns jogos mídia física. Vou mostrar essa abertura sensacional do Raiden. Vamos pressionar Start. Opções. Eu nunca cheguei a mexer muito nas opções, até porque não tem muito o que mexer, a não ser diminuir um pouco a música, senão pode dar direitos autorais. Deixar o idioma português mesmo, vibração. E vamos lá. E agora vamos para a história. Vamos no normal, no fácil. Tem normal, fácil e teria que ter o difícil, né? Mas só está disponível no jogo no jogo completo. Então vamos no normal. Deseja jogar o tutorial? Sim. É uma demo completa, né? Então vamos jogar o tutorial para ver. Pra vocês verem, né? Porque como eu já joguei. Raiden, it's Boris. You hear me all right? É porque eu dizer que vou começar a ver de novo. VR training to test all your new abilities. You should get comfortable with your new body before we send you out in the field. Yes? Ah, tá. Aqui mexe a câmera. So, first is blade mode. Tá. Aqui usa o modo katana. Ó. This is blade mode. Have the idea? You will find a number of targets in the VR space. Cut them down in whatever way you like. Pra cortar os negócios aqui, né? Opa. Opa. Errei. Deixa eu ver se eu me acostumo aqui. Tá. Aqui pula. Deixa eu ver, tá. Não, porra, é pra cá. Tá. Dá pra cortar em milhões de pedaços. Quantos pedaços dá pra cortar isso aqui? Não deu pra cortar muita coisa, então. Bora. Não é por aqui não, pô. Volta. Eu quero saber onde é que corre. Tem que me lembrar onde é que corre. Não. Ah, tá. É no R1. No R1 que faz ele correr. Não, porra. Vai. Aí. Careful, Raiden. Some of those targets are holding hostages. Use blade mode to take them out safely. Pronto. Peguei um. Ai, droga. Cortei o refém. Ponto. Belo corte que eu fiz nessa melancia. Não consegui cortar outra. Deixa eu ver que eu tenho que cortar. Cortei. Cortei isso aqui também. Aqui tudo eu acho que dá pra cortar. Menos os coisas. Opa! Ah, aqui dá pra cortar também, verdade. Corta. Ai,
pedaços. Mano, isso aqui é muito louco, cara. Trezentos pedaços. Ah, tá. Isso aqui não ia cortar. Vou cortar tudo aqui. Acho que prosseguir. É muito gostoso, cara, o corte desse jogo. E dá pra cortar no modo aéreo. Cortei um. Não, porra. Cortei mais um. Vou botar essa lata aqui. Aí. Ah, sumiu. Aí. Cortar a melancia. Ah é, tem um carro aqui, dá pra cortar o carro. Tá, agora vamos seguir pro objetivo, que tá faltando só um. Aê! Consegui. É, o tempo não foi tão bom assim, né? Alright then, enough with VR training. Chega de jogo. Eu não queria ser essa melancia. Aqui só a explicação geral do que aconteceu. Vamos passar aqui. Nossa, tá tremendo aqui o controle. How is it, Ryder? So far, so good. I've got a clean visual. A direct feed to your optic now. Yes, I should hope so, huh? I mean, how does it feel? To fly like a bird? Like a bird strapped to a remote control rocket. We will get you in safely, Tovarich. Just relax and enjoy the ride. Right. Can you hear me, Raiko? Doctor. Remember the two procedures to maintain your new body. 1. Seizing nano repair units from your foes. And 2. Absorbing from their electrolytes. I got it. Yes, enemy cyborgs should provide plenty of MCFC electrolytes once you slice them open and extract their fluids. They're terrorists. I was planning on that anyway. Oh, and their left hands, if you please. Excuse me? The combat data stored on holographic memory, typically located in the left hand. That data is very valuable. I am authorized to offer you upgrades and services in exchange for it. How generous. Ich
liebe Kapitalismus. Had the wall come down a few years earlier, I would have a Nobel Prize on my shelf. There, I see land. 3 miles Tremenda out and aqui, ó. closing. No activity at the airbase. Looks like we don't need to worry about interceptors. Great. Then we have time for a quick briefing. I know you miss me, Kev, but I've been all over the materials. That's what you said before Montenegro. Look, just humor me, buddy. Objectives, of course, are enter Abkhazia, neutralize the terrorists, and restore the rightful government, or what's left of it anyway. The president and most of the cabinet have been killed, and a military junta's been established. The terrorists brainjacked all the high-ranking officers, and their cyborgs scattered the rank and file. The few leaders who have survived have no way of openly opposing the new regime. That's why they called us. Andrei Dolzaev, leader of the occupation forces, an extremist linked to both the St. Petersburg massacre of 2015 and last year's terror spree in Georgia. And his arms supplier? None other than Desperado Enforcement, LLC. And Mani's killers. If we don't stop them here, they could destabilize the entire region. But our more immediate problem is Jetstream Sand. I believe you've met. Olha o brasileiro aí, The ó. only problem I see is that nickname. I've got my enhancements this time. He won't be an issue. He may not even be in country. But keep an eye out just in... Oh, sorry. Ready for insertion. Superhero Landing. Musiquinha aparecendo a do Exterminador do Futuro. E eis o cara, Raiden, que não é o mesmo Raiden do Mortal Kombat. Raiden, you landed safely, da? First, head inland. The waypoint is marked on your Soliton radar. Contact us on Codec if you have any questions. Tá. Bom, Codec. Control, it's Raiden. I'm on the ground. Copy, Raiden. Glad to hear it. Entering on foot was the right move. That craft isn't equipped with stealth camo. Or octo camo, obviously, since that will be useless in midair. And we wouldn't want to get your pricey new jet damaged, now would we? Duh. The MQ-133C was not cheap, Tovarich. Now, keep alert. According to intel, you could find significant cyborg deployment here. If you were to be cornered by an entire squad, it might get difficult, even for you. Understood. Some fighting will be necessary, though. I've got electrolytes to replenish. This is not an infiltration mission. There is no need to hide or avoid combat outright, huh? Just do not get reckless. Stay safe and stay focused on your mission. Eu nunca tinha parado pra ouvir esses diálogos que tem aqui nesse intel. Looks like a war zone out here. The palace cleared out quick when Dolzaev's men showed up. The streets got pretty hot after that. We're definitely gonna see a few civilian casualties here. Luckily, it looks like most of them got out of the city before things got bad. They've basically got control of the entire town, and are using the refinery as their HQ. And that's why we're hitting the plant. Keep in mind, those cyborgs are contractors. For most of these guys, this is just a job. In theory, once you eliminate their commanding officer, they should scatter pretty quickly. Tá. Agora a próxima é a Courtney. How we doing, Courtney? You're looking good on our end. GPS and audio-visual feed coming in fine. Energy consumption? Check. Damage levels? Check. Blood pressure, brain waves, blood sugar? Check, check, check. Açúcar All no this sangue. monitoring equipment, I got a better view than if I was standing right next to you. Anyway, I'll be saving all your data automatically anytime something important happens in the field. But contact me anytime you want a manual save. Copy that. Good to hear that hasn't changed with this new body.
Yep, the basic system's exactly the same. So, did you want to save? Bora salvar então. And save complete. Simple, huh? Copy. And glad to hear you're okay after Africa. That ambush was no joke. Tell me about it. 3 armored vehicles should have been plenty for that job, and it would have been against any typical guerrilla force. I keep asking myself, where would an anti-Imani faction get the cash to hire cyborgs? It just doesn't add up. Maybe there's some intel I missed. A lead I should have followed up on. Maybe if I reacted faster, or coordinated better. I don't know. You can't think that way, Courtney. Not in this business. You did everything you could. Put it behind you, and move on. You're right. Thanks. O último que falta pra falar agora é o Doctor. Doctor, you have anything more on these cyborgs? Only what we went over in your briefing. If you had been paying attention, standard military-grade cyborgs. MCFC integrated carbon nanotube muscle fibers. Impressive response time and power yield when focused correctly. Most will likely possess extrasensory skills as well. Infrared vision is almost standard these days. They can function without breathing for short periods of time. Okay. Nothing I didn't already know. Not all cyborgs you face will be the same, of course. You may notice a range of different capabilities. It all depends on the manufacturer. Muscle fiber and neurotransmission technology is advancing all the time. Of course, you have the very latest science has to offer. A typical cyborg is no match for your equipment. If you do say so yourself. No, I realize combat is about more than the equipment. Situational awareness, predictive ability, nerves. One must determine a course of attack or defense and execute on a moment's notice. Reaction time is key. Cyborg enhancements do not change that. Agreed. Bom, já que todos já falaram. Opa! Ai. Vou tomar um pouquinho de cuidado aqui. Vamos correr. Ah, olha só. Tem um gatinho aqui, ó. Um gato branco. Olha o que acontece quando eu ataco ele. Ele só pula pra trás. Não dá pra matar o gato. Agora aqui já vai começar o negócio doido aqui. The bastards are using stealth camo to ambush you. Nice try, but it won't do any good against a state-of-the-art cyborg like you, eh? Ryder, whenever you engage in battle, I will designate a battle area for you. Stay within the area to avoid collateral damage. Já era. Had your fill? With this body, I could take these guys with no eyes. Intel wasn't exaggerating on the cyborg count. Well, you know how fast the tech's been spreading these last few years. That CNT muscle fiber packs the power of a jackhammer into every limb. What enterprising soldier of fortune could resist? And cyborgs are still human. Real thinking people. Way less risk of collateral damage than your typical UAV strike. And don't forget the PR angle. Nations start playing Frankenstein with their troops, and the public goes nuts. PMCs, on the other hand, are off the ethical radar. Yeah, they still don't even count PMCs in official death tolls. With SOP out of the picture, private militaries needed a new edge on the market. We got it. In a way, cyborgs are just SOP troops by another name. Only all muscled up and less predictable. But it makes you wonder, where'd Desperado find these guys? I'm not complaining. They're like walking vending machines. Right. Vending machines full of blood.
Easy there, Dracula. Like I said, they're still people. People who terrorize and take innocent lives for money. They sowed their fate when they took this job. I'm just the Reaper. Eita, porra. It's a bit cold, Raiden. Even for you. Anyway, his school. Let's get to work. Time to increase the peace. Right. Raiden. This is Boris. Give me your status. Looks clear. Opa, no one in travando. sight. Good. Let's recap the route you will take. As I said, the enemy's HQ is in the refinery along the coastline. Dolzaev has been spotted there using satellite photography. Also on site, Mistral, a desperado captain. So I go through the city, cross the bridge into the old town, then head Foi down to the rear interessante of the jogar refinery. essa demo no normal de novo, mas dessa vez eu vou ter que jogar no fácil para poder mostrar o final dessa demo. Porque senão eu vou passar... Além de eu passar a raiva aqui, eu vou... A live vai ter umas 3 horas, se é que já não vai dar, né? Hostiles in the lower corridor, I see. Vamos lá. Try to flank them, or approach from behind. Aqui. Good, Raiden. Yes, good. Raiden, take that main thoroughfare. You can use augment mode to see where the enemy is located. Ai, ai, ai. Your body analyzes radar and IR data to construct né? your AR display. Eu sinceramente não lembrava como essa parte do cachorro era difícil no... Civis aqui no locador pra salvar mesmo, então... Ai! Vem pra cá, seu desgraçado, vem! É sim, Trofécio. O canal segundo plano é meu também. Eu faço umas coisinhas lá também. Ai. É porque tem muita gente que não sabe que o canal segundo plano é meu. Tá, vamos acelerar esse negócio aqui. É porque essa parte aqui todo mundo já viu, né? Então, tem por que ficar demorando tanto aqui. Mais uma energiazinha. Ah, cara, sinceramente esse negócio aí dos caras falando sobre os olhos dos animatrônicos no filme do Five Nights at Freddy's é muito ridículo, cara. Pô, como é que a pessoa... Pera aí, deixa eu só tirar o som do PlayStation 3 aqui. Como é que a pessoa... Deixa eu só dar uma baixada aqui. Como é que a pessoa me vem reclamar de que
o animatrônico do Five Nights at Freddy não tá real, não tá como é que é? Não tá condizente com o jogo só porque tá com o olho vermelho. Ah, cara, sinceramente é uma coisa assim que não dá pra eu entender, sabe? Não dá pra entender. Parece um monte de gente mal agradecida, sabe? Pô, você vai receber um filme do seu jogo favorito e você fica reclamando só porque personagem tá com cor de olho diferente do que era no original? Ah, porra. Aí também me quebra, né? Oh, caramba! Mano, esses Metal Gear são muito chatos. Vou atrair eles pra cá. Ih, caramba! Finalmente, Quick Time Event. Ah. Very good, Raiden. Now, keep heading for refinery. Ah, bora continuar aqui. Levando porrada. They have erected an electromagnetic barricade. Maybe expecting UG or cyborg attacks, huh? Aí, pô. Preciso de energia. A filha da puta. Aí. Essa tua energia é minha. Pronto. Cara. O pessoal reclama por coisa pouca. Esse é que é o problema. O pessoal gosta de reclamar por pouca coisa, sabe? Pular essa cutscene que a gente já viu. Agora finalmente eu vou poder mostrar o final dessa luta. Agora ele vai chamar os amiguinhos dele.
Agora ele chama os amiguinhos dele. E... me dá essa energia que eu tô precisando. Cara. Agora cadê ele? Is this all the human mind is capable of? Agora, ó. Olha a diferença do normal pro fácil. Sei que não é muito legal, mas jogar no fácil, mas pô, eu ia ficar a noite inteira naquilo ali, mano. Eu ia ficar a noite inteira nessa luta aqui se eu continuasse no normal. Agora ele chamou outro Metal Gear dele, outro Metal Gear desse. Agora já era. Não, a Bruna não é... a Bruna é só uma inscrita aqui do canal mesmo. Não conheço ela pessoalmente. Ô, caramba. Olha lá que já tá quase no fim. É, verdade. Maior fã. Toma. Superficial damage. Stop. Cannot continue. Finalmente! Tem sim, tem placa de vídeo sim, só que é uma bem antiga. Directive. Liberate. Nation. Ensure freedom. Obey directive. Must obey directive. No freedom. Freedom undefined. What would an AI know about freedom? É, né? É uma GT... Espera aí, professor, deixa eu ver aqui. Cadê? Enfim, terminamos essa demo, gente.